तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपके घर में आवारा बिल्ली आती है या बिल्ली घर के अंदर दाखिल होती है या बिल्ली घर में गुजरती है या आपने बिल्ली पालतू घर में रखी हुई है, तो इससे आपकी खुशकिस्मती भी हो सकती है और बदकिस्मती भी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी हमारे घर में बिल्ली आती है, बिल्ली रोती है, बिल्ली ये करती है, बिल्ली को ये है, बिल्ली से ये होता है। तो हमने सोचा कि इस पे चले थोड़ी सी कोई गुफ्तगू कर दी जाए ताकि कुछ लोगों के जहन में कुछ अशकाल हो तो वो साफ हो जाए। पहली बात तो ये है कि बिल्ली जो है ये पाक जानवर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ बिल्ली बहुत मोहब्बत करती थी। यही वजह थी कि अस्हाब सुफ़ा का जो चबूतरा था वहाँ पर बैठने वाले हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो कुनियत है अबू हुरैरा बिल्लियों का बाप, ये इसी वजह से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनको ये लक़ब अता फरमाया कि वो बिल्लियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और बिल्लियाँ उनसे मोहब्बत करती थी। और वो बिल्लियाँ छोटी छोटी और उनके बच्चों को अपनी गोद में, आस्तीन में, अपने दामन में ले लिया करते थे। और बिल्लियों को वो कभी छोटी मोटी कोई रोटी आ गई, वहाँ तो फ़क्र फ़ाका था बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए कुछ खाने का सामान आता तो वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्लियों को, उनके बच्चों को खिलाते थे। और फिर बिल्ली का जो छोड़ा हुआ जूठा पानी है वो भी पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के छोड़े हुए पानी से वज़ू भी फरमाया है। इसका मतलब है कि बिल्ली अगर किसी पानी में मुंह डाल दे या पी ले किसी जगह से पानी, उस पानी से आप वज़ू भी कर सकते हैं, वो पानी पाक है। कुत्ता चूँकि नापाक है, उसका लुआब भी, उसका मुंह लगाना भी किसी कपड़े को लग जाए तो वो नापाक होता है। बिल्ली को गोद में बिठाना, बिल्ली को प्यार करना, बिल्ली के सर पे हाथ फेरना, बिल्ली के छोड़े हुए पानी से वज़ू करना, ये सब जायज़ है। और बिल्ली पाक जानवर है, मोहब्बत करने वाला है। और फिर बिल्ली जो है ये नमाजी से, नेक इंसान से बहुत मोहब्बत करती है। और आप अल्लाह का कुरान पढ़ें या अल्लाह के कुरान की तलावत लगाएं या कैसेट लगाएं या कोई सीडी चलाएं या अच्छी आवाज़ के साथ आप कुरान की तलावत करें तो बिल्ली बहुत मोहब्बत करती है, पास बैठ के देखती है और गौर से अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के कुरान को सुनती है। आज से 10-12 साल पहले हमारे घर में भी 2 बिल्लियों के बच्चे थे छोटे छोटे, हमें तोहफे में किसी ने दिए थे। उनकी माँ भी थी बिल्ली, वो फिर चली गई और वो 2 बच्चे हमारे घर में रहे। एक बिल्ला था और एक बिल्ली, बहुत खूबसूरत थे। फिर उनको हमने मुर्गी की कलेजियाँ रोज़ाना पाव आधा किलो मंगवानी, उनको खिलानी। वो माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए और बहुत मोहब्बत। गर्मियों में एयर कंडीशन लगा के मैंने सोना तो उन्होंने मेरे बाजू पे आके सोना, एक ने इस तरफ एक ने इस तरफ, बिल्कुल बच्चों की तरह मोहब्बत करना, गोद में उठाना, प्यार करना। मैं यहाँ पर बैठकर उन दिनों कादियानियों में दावत इस्लाम की किताब लिख रहा था, जो 5-6 साल मेरा अरसा उसमें सर्फ हुआ वक़्त। तो रात को आके वो बिल्ली के बच्चे यहाँ मेरे शीशे की टेबल के ऊपर बैठ जाते थे, कभी मेरे चेयर पे चढ़ जाते थे, कभी कंधों पे, कभी सर पे, कभी एक कभी 2, बहुत मोहब्बत करते थे। फिर एक उसमें से हमारे साथ बाहर निकला तो वो कहीं आगे पीछे हो गया, हमें मिला नहीं, गुम हो गया, पता नहीं कोई उठा के ले गया, काफ़ी बड़ा हो गया था। और एक फिर जो बिल्ली थी वो एक दिन बाहर निकली और वो पता नहीं बीमार हुई बेचारी, क्या हुआ, उसको हमने उठा के फिर लाया अंदर, उसको गर्म दूध शुद्ध पिलाया, उसकी फिर दवाई भी उसको दी और फिर वो बेचारी चंद दिनों के बाद मर गई, जो बिल्ली थी। एक बिल्ला और एक बिल्ली थे। तो ये बहुत पाक जानवर है, मोहब्बत करने वाले हैं। और बिल्लियां बाज़ दफ़ा घर के अंदर या छत पे रात को रोती हैं। रोती क्यों हैं बिल्लियां? पहली बात तो ये है कि ये शयातीन को जब देखती हैं तो बिल्लियां रोती हैं। फिर ऐसी खबीस किस्म की मखलूक़ात जो हैं, शयातीन हैं, खबीस किस्म के जिन्नात हैं, जब वो घरों में दाखिल होते हैं और मुसलमानों के ऊपर हमलावर होते हैं और मुसलमान उनसे गाफिल होते हैं, बाज़ लोग घरों में नापाक फिरते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, वज़ू गुस्ल का ख्याल नहीं रखते, पाकी नपाकी का ख्याल नहीं रखते, या हलाल हराम की तमीज़ नहीं रखते, या बुराई और फहाशी से नहीं बचते।
تو ایسی صورت میں بہت خبیث قسم کے شیاطین، خبیث قسم کے جنات انسانوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے سر پہ سوار ہوتے ہیں۔ تو جب ان شیاطین کو بلیاں دیکھتی ہیں تو پھر وہ روتی ہیں، اور بلیوں کا جو رونا ہے گھر میں، یہ ایک قسم کا الارم ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ آپ کو بتاتی ہیں اور فکر مند کرتی ہیں، متنبع کرتی ہیں، اور آپ کو بچانا چاہتی ہیں خبیث قسم کے شیاطین سے، جنات سے۔ تو اگر بلی گھر میں روئے تو اس کو مارنا نہیں چاہیے، بگانا نہیں چاہیے، بلکہ استغفار کرنی چاہیے اور صدقہ دینا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے اگر بلی گھر میں روئے۔ اسی طرح گزرتے ہوئے کوئی بلی گھر میں آئے، اس کو نہ مارے، لیکن یہ خیال کریں کہ وہ آپ کے کچن میں داخل نہ ہو، آپ کے رکھے ہوئے دودھ کو خراب نہ کرے، گھر میں کوئی گوشت ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، ان کو خراب نہ کرے، اور گھر میں بول و براز کر کے بہت زیادہ گندگی نہ پھیلائے۔ اگر تو پاک صاف بلی ہے، گھر میں آتی ہے، اس کو تھوڑا سا دودھ پلا دیں، اس کو سالن کی بچی ہوئی ہڈیاں چھت پہ ڈال دیں، پانی پلا دیں، گرمی کا موسم ہے، تاکہ بلی کے دل سے دعائیں نکلیں اور آپ کی تقدیر بدلے، آپ کی نسلیں آباد ہوں۔ بے زبان جانور ہے، اس سے محبت کریں، شفقت کریں، بلیوں کو مارے نہ، بلیوں پہ ظلم نہ کریں۔ جن لوگوں نے بلیوں کو مارا ہے، بلیوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے، ان کی اولاد نسلیں ہم نے برباد ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ بلی کی دعا اور بلی کی بد دعا بہت تیز اثر رکھتی ہے۔ یہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے جب کسی کو بد دعا دیتی ہے تو فوراً میرا رب اس بے زبان بلی کی بد دعا کے اوپر جو ہے اپنے عذاب کا کوڑا برساتا ہے۔ اور بلی جب منہ اٹھا کے آسمان کی طرف دعا دیتی ہے کسی کے لیے، اس کو کوئی آپ روٹی دے دیں، اس کو دودھ دے دیں، اس کو گوشت دے دیں، بچی ہوئی رات کی سالن کی ہڈیاں اس کو دے دیں، یہ کھائے، آپ کے لیے دعا کرے، تو اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برسے گی۔ اسی طرح بلی کو مارنا نہیں چاہیے، اس کو رونے کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس تھوڑا سا فکر مند ہوں اور صدقہ خیرات کر دیں اور استغفار کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ بلیوں کو رونے کو جو ہے زیادہ نحوست شمار نہیں کرنا چاہیے، اور بلیوں کو مارنا نہیں چاہیے رونے کے اوپر، اور بلیوں کو دودھ پلائیں، پیار کریں، محبت سے رکھیں۔ اور پالتو بلی ہے تو وہ ویسے آپ کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ بلیوں کے حوالے سے کچھ چیزیں تھی۔ کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں، ایسی باتیں پوچھتے ہیں کہ جی گھر میں بلی روتی ہے، بلی آتی ہے، بلی کو مارا ہے، بلی کو کیا کریں؟ تو ہم نے سوچا کہ دو چار جو آپ کے سوال ہیں اس کو مختصر بلیوں کے حوالے سے کچھ ہم گزارشات کر دیں، تاکہ آپ کو اس میں پتہ چل جائے اور بلی کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، اللہ تعالیٰ موذی امراض سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔